289 mengucap a'udzubillah mengiringi doa iftitah dan hukumnya. Kita dah masuk bab ta'awuz lepas daripada doa iftitah. Ya saudaraku, kata ulama ini, dengan hadis yang di dalam masalah 283 itu menunjukkan Nabi ada mengucap a'udzubillah, ini ta'awuz dahulu daripada membaca surah Al-Fatihah. Tetapi Imam Syafi'i, mazhab kita ni, tiadalah ia beralaskan hadis, tidak ada hadis pun, cuma sebut gitu saja dalam hadis, tidak ada huraian-huraian lain. Bahkan beralas ia akan Quran, ambil Quran pula sebagai dalil. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, telah berfirman Allah, ambil dalil Quran bawa masuk dalam hujahnya. Fa idza qara'atil Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maksud dia, apabila kamu membaca Quran, maka hendaklah kamu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan, tiap kali baca Quran, a'udzubillah tu penting. Siapa yang tak a'udzubillah mau tampak mulut dia. Basmalah, bismillah, yang tu jatuh nombor 2. Ada surah yang kita tak boleh baca bismillah. Surah apa? Surah Taubah, surah Bara'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bara'atun minallah, sambung tak payah a'udzubillah, tak payah bismillah. Siapa yang bismillah makruh. Sebab Bara'ah surah Taubah tadi turun masa perang. Bismillahirrahmanirrahim, dia bersifat aman. Kalau dalam peperangan, bismillah tak boleh. Sebab Ar-Rahman maksudnya Allah Maha Penyayang. Ar-Rahim pun sama. Apa beza dia? Baik, kita nak bincang Zat. Apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Tulisan dia tampak dari saja juga. Memanglah, apa maksud penyayang dengan pengasih? Pengasih, penyayang. Okey, baik. Ar-Rahman, Allah bersifat dia sayang semua makhluknya. Yang mana dia buat? Kafirkah? Anjingkah? Babikah? Semua dia sayang. Tu sebab dia bagi ruh, dia bagi oksigen. Itu sifat Ar-Rahman. Ar-Rahim, moga-moga kita dapat sifat tersebut, kita ambil dapat daripada sifat tersebut, iaitu Allah mengasihi orang yang beriman dengannya sahaja. Beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Okey, baik. Maka ada part-part yang perlu kita baca, ada part yang kita tak boleh baca. Dalam sembahyang ke, dalam apa pun, ada part yang kita tak boleh baca. Baik. Kita ambil tengah-tengah Al-Quran. Nak kata a'udzubillah ke, nak kata bismillah? A'udzubillah saja. Sebab kita potong. Tapi kalau mula-mula daripada ibtidak bisurah, kita mula-mula dengan membaca surah, seloknya dengan bismillah. Itu pun ada khilaf. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus. Masalah 290. Mengucap a'udzubillah, ta'awuz, bagaimana lafaz yang afdal, mana yang terbaik? Ya saudaraku, adalah di dalam hadis pada masalah 283 itu telah menyebutkan Nabi membaca a'udzubillah, ta'awuz, demikian bunyinya. Kalau boleh ambil apa? A'udzubillahis sami'il alim minasyaitonir rajim. Kita baca a'udzubillah minasyaitonir rajim, sambah as-sami'i al-alimi, tambah tu ya, a'udzubillahis sami'il alimi minasyaitonir rajim. Kalau tuan-tuan terkejut, tergempak tengah malam, baca ni. Kalau tuan-tuan kata tempat tu kerah, baca yang ni. Mana tak kerah? Buat pada batu tak kerah gena. Oh, kerah pun tempat tu, dia kata. Jalan tu kerah, dah jalan tar. Mana tak kerah? Cuba pisau muka tengok. Dah kata kerah, baca yang ni. Hadis ni sahih, siapa baca cukup memadai dengan keyakinan. Minta pohon daripada Allah dengan bersifat sami', mendengar, alim, mengetahui, minasyaitonir rajim. Tapi kalau duk baca apa, hati duk takut lagi, baru tengok hantu kat 5. Tengok perum jatuh, pelepah nyok lari, tak cukup tanah juga. Tak guna sekupang jugalah. A'udzubillahis sami'il alim minasyaitonir rajim. Itu kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Dan aku suka bahawa diucap begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu memadai. Itu paling ni. Tapi kalau boleh ucap, dapat pahala sunat mengikut mazhab kita Imam Syafi'i. Habis baca Allahu akbar kabira tu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pelan-pelan. Baik, terus masalah 291, mengucap a'udzubillah terlupa apa hukum? Terlupa nak ucap a'udzubillah, selama ni tak pernah ucap pun. Okey, kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan jika lupa seseorang akan ta'awuz ataupun jahil, tak tahu, oh Allah kena sebut ke, ataupun a'udzubillah, apa tak kerti?
Auzubillah tak erti, lagu K-pop dia erti. Jo abang lagu K-pop, dia nyanyi pada mula sampai habis. Sore-sore. Wala. Dia menyanyi lagu K-pop boleh, tapi auzubillah dia tak erti. Ni kata jahil. Baik, muslimin dirahmati Allah. Macam mana kalau dah tak sebut dalam sembahyang ataupun ditinggalkan dengan sengaja, nescaya tiada ada atasnya ulang dan tiada sujud sahwi. Okey, ai kata hukum pula. Baik, terus yang ni. Ni permasalahan besar. Bab majaa fi tarakal jahril bismillahirrahmanirrahim 292, bab yang telah datang ia pada menyatakan meninggalkan nyaring dengan bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan duk menayang ni, duk mayang lah, duk sembahyang ni, duk solat ni dia bukan solat nah, dia solah ta marbutah. Kalau kita waqaf jadi bukan jadi solat. Kalau solawat ya, sebab dia banyak. Okey, baik. Tuan-tuan duk baca dalam sembahyang bismillah kuat ke pelan? Zuhur saya baca pelan, maghrib saya baca deras. Tak payah abang lah, memang pun. Tak, waktu maghrib, isyak, subuh tuan-tuan baca pelan ke deras? Deras. Mana dalil? Kelai dengan buah negeri tu. Negeri tu hak dia kata bismillah, dia kira mufaraqah. Sebab depa hadis depa kuat. Ni nak bawa hadis ni. Okey, baik. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adakah seseorang yang sembahyang itu tidak boleh menyaringkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Dia baca Allahu akbaru kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tak baca nyaring pun boleh. Hak kita ni, hak mana satu ni? Masing-masing duk tunggu-tunggu. Orang perempuan orang pelih. Muslimin dirahmati Allah. Mau balik kampung tu dia celaruan dia kata. Dua-dua betul. Mai kita duk bincang. Soalan dia, nak tanya balik, bukankah ia satu daripada ayat Al-Fatihah? Bismillah tu surah, termasuk surah Fatihah. Tuan-tuan buka Quran Ustaz. Mana-mana Quran tuan-tuan buka balik. Bismillahirrahmanirrahim nombor 1. Nombor 2 apa dia? Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah termasuk surah Fatihah tak? Termasuk. Bacalah. Satu ya. Tadi dia kata tak boleh. Pasal apa Nabi tak buat? Mai nak cerita balik. Maka ya saudaraku, di dalam masalah-masalah ini amat besar khilaf. Cukup besar khilaf dia. Masalah, sebelum saya pergi masalah, kita ra'i mereka tak mau bismillah pun tak apa, tapi kami nak bismillah. Hampa ra'i pula kami. Kami tak mau ra'i. Siapa buat sesat. Itu masalah dia. Patutnya kita ra'i mera'ikan. Dia tak mau baca. Tuan-tuan tahu, Imam mazhab Hambali yang ada di Mekah, Imam Mekah tadi, dia Hambali. Dia tak baca lah, sebab dia pegang hadis ni, tapi dia ra'i kita. Imam Muhammad Jibril nama dia, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan semua baca. Kalau tuan-tuan beli kaset, tuan-tuan beli CD, hak yang imam daripada Mekah, Bismillahirrahmanirrahim. Orang lain bismillah, Yasin, baru dia baca. Siapa dia bismillah? Bukan dia. Sebab apa? Dalam Quran tak ada bismillah, dia kata. Itu pendapat Hambali. Tetapi apabila orang Syafi'i pula jadi Bismillahirrahmanirrahim, dia bunyi bismillah, dia pera'i ikut, dia bermayang, tak ada apa masalah. Tapi pi satu negeri, dia berfaraqah terus dengan kita. Pasal apa? Ni payahlah tuan-tuan. Depa alim lagi, tu yang payah. Faham tak tuan? Tak payah, lain-kali tak usah duk play lah bab-bab tu. Bab khilaf saja. Muslimin yang dirahmati Allah. Sebab itulah Imam Syafi'i kata, bukankah ia daripada ayat Al-Quran, Fatihah tadi, surah Fatihah satu. Kita dengan Imam Syafi'i, siapa dia? Yang duk bertikai. Baik. Kerana mazhab Syafi'i, apabila ditinggalkan bismillah, siapa yang bermazhab Syafi'i yang meninggalkan bismillah, barang mana rakaat sembahyang nescaya tiada sah sembahyangnya. Tiba-tiba kita dah ikut orang, pasal apa? Tuan-tuan pergi Masjid Keling, kan jauh mana apa? Selalu pergi Padang Pasir, nampak? Depa bismillah tak? Tak, depa Hambali. Kita masuk, kita ra'i. Depa main masjid kita, sama-sama ra'i.
Itulah kata mazhab sama mazhab tak apa. Ni mazhab mana? Hak yang tak boleh baca bismillah, imam ni susah, dia kata tak boleh. La ilaha illallah. Muslimin yang dirahmati Allah, bacaan dinyaringkan, kata Imam Syafi'i pula, bacaan bismillahirrahmanirrahim itulah mazhab kita Imam Syafi'i. Bismillah kena derah. Tak pasal apa yang kita tolak. Ni mazhab mana? Saya Syafi'i. Syafi'i suruh. Pasal apa pula kita tolak? Dia mula cari dah. Cari. Nabi tak buat apa? Nabi dengan Imam Syafi'i siapa dia? Ambo yang kalah lah macam tu. Tak pasal ini pendapat. Kalau kita kata macam tu, siapa yang menyusun ke Al-Quran? Sayyidina Osman. Sayyidina Osman yang meletakkan bismillah tadi. Tu Sayyidina Osman pun sesat. Okey, muslimin yang dirahmati Allah, tak marah lah, saja nak bincang. Bincang bagi elok lah. Tak marah pun. Supaya masalah dia bila ada pengajian, ada apa, semua tak mau. Bila nampak kita dengar kata dia ni susah. Pasal apa dia baca bismillah? Ya Allah, ya Tuhan. Ada imam-imam mereka yang ada di sana tanya, Abang Zan, betul tak? Dia bismillah pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bismillah lah juga. Cuma dia tak bagi nyaring saja. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan ada mazhab yang tiada memasukkan bismillah. Ada mazhab di antara 4 mazhab ni. Kita meraihkan ya. Tapi ini mazhab mana yang kata tak boleh langsung baca bismillah? Celah aku. Allah. Mula. Muslimin dirahmati Allah. Satu ayat daripada Fatihah. Dia satu ayat daripada surah Fatihah. Dan tiada dinyaringkan akan dia pada sembahyang yang nyaring. Itu maghrib, isyak dan subuh. Cuma dia tak nyaringkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan kita selalu dengar. Tapi dia bismillah pelan-pelan. Maka sekalian mazhab itu ada cukup dengan alasan-alasan dan dalil yang sempurna. Maka pada bab ini menyebutkan dalil bagi orang yang tiada menyaringkan basmalah. Ini bawa hadis dulu yang kata orang yang tak nyaring, dia terus baca alhamdulillah. Dah satu hadis. Itu sebab hadis ni sahih. Dia pakai tu lah. Okey, baik. Hadis yang berbunyi, Ana ibnu Abdullah bin Mughfal qala sami'ani abi wa ana fi salati aqulu bismillahirrahmanirrahim faqala li. Diriwayatkan daripada anak Abdullah bin Mughfal, iaitu anak seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya telah didengar oleh bapakku yang bernama Abdullah bin Mughfal, padahalnya aku di dalam sembahyang nyaring, aku membaca dengan nyaring akan bismillahirrahmanirrahim. Cerita hadis lagi, cerita atas cerita anak Abdullah bin Mughfal, dia sembahyang, dia bismillah kuat. Maka dia bismillah kuat tadi didengar oleh sahabat Nabi yang nama dia Abdullah bin Mughfal. Faqala li ai bunayya iyyaka wa hadatsah. Maka katanya bagiku dengan marahnya, ya anakku, jauhkan dirimu daripada bid'ah. Tiadalah aku sukakan seorang yang membikinkan bid'ah, dan sehabis-habis benci aku akan dia kerana mendatangkan barang yang tak dibuat oleh Nabi. Bid'ah, benda yang tak buat dia Nabi, itu nama bid'ah. Okey. Qala walam ara ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana abghadha ilaihi hadatsu fil islami ya'ni minhu. Kata anak Abdullah bin Mughfal, tiada ada aku lihat akan seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada lebih benci dan tiada sukakan kepadanya akan bid'ah. Semua sahabat tak suka pada bid'ah di dalam Islam, yakni daripada bapakku Abdullah bin Mughfal. Semua sahabat Nabi tak suka pada bid'ah. Okey, muslimin yang dirahmati Allah, itu sebab ada ulama hari ni kata bid'ah pun ada. Kata Syekh Tariq As-Saddar, seorang ulama hadis daripada Mekah, dia kata 250 tahun ataupun 500 tahun setelah kewafatan Nabi akan berlaku bid'ah. Apa dia bid'ah? Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW akan dilakukan oleh umatnya. Akan berlaku. Tok Wan kita mati, dia pernah pesan dekat ayah kita supaya jangan duk naik garet, jangan duk main bola. Siapa main bola macam sepak kepala,
Cucu Rasulullah kan dulu, betul tak? Pernah dengar tak? Okey, main bola. Pak ikut. Anak mula berzina dah, cucu main. Berlaku tak bid'ah? Itu pesananlah, contoh je lah. Dia akan berlaku. Bukannya benda tersebut dikatakan takkan berlaku. Nabi tak buat. Hari ni ada orang buat. Tuan-tuan, Nabi baca Quran pakai mushaf ke? Nabi hafal. Tuan-tuan siapa pakai mushaf? Tu jawab Ustaz. Saya tak hafal. Bid'ah lah tu. Nabi tak pernah buat macam tu. Nabi buta huruf. Kalau ada pun keratan depan dia, Nabi tak boleh baca. Nabi buta huruf. Tapi tuan-tuan siapa baca? Bid'ah akan berlaku. Bid'ah yang ni yang tak pernah dibuat oleh Nabi itu sebab dibahagi kepada dua, bid'ah hasanah dengan bid'ah dalalah, bid'ah sesat. Tuan-tuan rasa rajin. Apa kata saat lagi isyak kita sembahyang 8 rakaat. Bid'ah tak? Itu bid'ah. Pasal apa? Dia takat 4 ni dengan tambah pandai-pandai. Yang tu bid'ah. Tapi kalau dah contohlah kita kata tarawih kan, siapa buat lebih pada tu bid'ah. Tak tarawih tu tak elok ke? Kami nak buat 20. Ni bid'ah ni. Pasal apa yang kita buat 20? Sebab kita tak baca macam Nabi SAW baca. Nabi buat 8, Nabi buat 2 ataupun 4, Nabi tawaf 7 tawaf. Buat pula tawaf. Kita nak tawaf tak mana? Nak ambil masa tu tadi tak ada. Maka pernah ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah di Madinah, Sayyidina Umar sembahyang tarawih 36 rakaat. Awak tak kata bid'ah pula? Tengok dalam kitab Al-Khatib. Pasal apa? Nak samakan waktu dengan waktu seperti Nabi SAW sembahyang 8 rakaat tetapi sampai sepertiga malam, sampai waktu sahur. 8 rakaat ya. 1 rakaat dikatakan 3 juzuk. Kita inna a'tayna pelenguh dah. Inna a'tayna melenguh melambat tu imam. Inna a'tayna apa tu? Tak baca 3 juzuk lagi. Memadai dah. Patutnya kena banyak lagi. Memang berlaku bid'ah, tapi benda tu baik. Baik teruskan. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, dalil dia. Antara naik unta dengan kapal terbang, mana baik? Tuan-tuan sanggup naik unta daripada sini sampai Mekah? Naik unta. Lalah tua macam dengan unta lah sampai sana. sampai lah, tapi mana yang baik? Naik kapal terbang lebih baik sebab cepat. Macam tu lah juga. Bila tahun tu dia kata kuat lain pula. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus masalah. Dia ke panah. Maka ditegah aku mendatangkan basmalah pada Fatihah itu bukanlah dengan semata-mata fikirnya yang tiada ada alasan yang cukup baginya. Ini seorang sahabat Rasulullah tegur anaknya. Bahkan diiringnya tegah itu dengan beberapa hujah dan dalil. Qala wa qad sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakrin wa Umar wa ma'a Utsman. Katanya Abdullah bin Mufal, yakni bapaknya, dan sungguhnya telah aku sembahyang serta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sembahyang aku serta sahabatnya dan mentuanya, yakni Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab, dan sembahyang aku serta sahabat-sahabatnya dan khalifahnya dan menantunya yang bernama Utsman bin Affan. Tak pernah baca bismillah, dia kata. Okey. Falam asma' ahadan minhuma yaquluha. Maka tiadalah aku dengar akan sembahyang seorang daripada Nabi dan sahabatnya itu membaca akan basmalah. Maka manakala Nabi yang ada memperbuatnya dan segala khalifahnya itu pun tiada memperbuatnya, maka adakah kita adakan barang yang tidak ada? Ini bid'ah. Itulah dalil mereka. Cuma kita nak jawab balik. Imam Syafi'i kata baca. Dia kata itu sebahagian daripada Al-Quran, sebahagian daripada surah Fatihah, baca. Siapa yang himpunkan Quran, siapa yang meletakkan basmalah pun sahabat juga. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus 293 masalah bismillah tiada nyaring apa hukum? Tak nyaring, sebut pelan ya, tak nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Okey.
Ya saudaraku, bacalah hadis di dalam masalah 292 itu, nescaya dapat tahulah kita akan hukum bismillahirrahmanirrahim tiada dinyaringkan pada sembahyang yang nyaring. Dan telah berkata Abu Isa At-Tirmizi, bermula amal atas hadis di dalam masalah 292 itu di sisi kebanyakan ahli ilmu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada mereka Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali, dan lain daripada mereka itu dan mereka yang kemudian daripada mereka, yakni tabi'in, mereka daripada tabi'in. Dan dengan dialah berkata Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak dan Ahmad. Ada sebut lagi tiga? Ada sebut tak? Syafi'i, Maliki, Hanafi? Tak ada. Hambali saja disebut di sini. Saya ulang, Sufyan Ats-Tsauri tak ada mazhab, tapi kita sebut ulama ini. Ibnu Al-Mubarak tak ada mazhab. Ahmad, siapa Ahmad? Imam Hambali, anak murid kepada Imam Syafi'i, dan Ishaq. Tiadalah memikir mereka itu akan nyaring dengan bismillah. Itu sebab mazhab Hambali tak baca. Lain daripada tu Maliki, Hanafi dan Syafi'i baca dah. Itu sebab masjid apa keling macam tak sedap. Masjid apa nama? Masjid depan restoran Padang Pasir nak kata buat. Kita ingat hatu lah, hak tu kita tak ingat. Okey. Depa tak baca bismillah sebab depa mazhab Hambali. Tuan-tuan nak tanya mazhab mana? Muslimin yang dirahmati Allah, dan bacalah akan dia dengan tiada nyaring mengikut mazhab tersebut. Baik. Boleh pergi lagi? Cerita bab bismillah tak habis lagi ni. Habis sikit. Tanya tapi nak buat juga. Muslimin dirahmati Allah. Bab majaa fi jahri bismillahirrahmanirrahim. 294 baik telah datang ia pada menyatakan menyaringkan Fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya saudaraku, apakala dibaca hadis masalah 292, masalah sebelum ni, dapatlah kita akan hukum tiada disuruh nyaring akan bismillah atas perkataan setengah daripada ulama yang mujtahidin. Maka pada hadis di dalam masalah ini menunjukkan Nabi ada menyaringkan bismillah itu, maka dengarlah bunyinya. Ada Nabi baca. Tapi tadi kata dah. Pasal mungkin dia tak dengar. Dia bukan duduk selalu dengan Nabi. Ada Nabi baca. Mari kita bawa hadis. Hadis yang berbunyi An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatahu salatahu bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai akan sembahyangnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata Abu Isa, bermula ini hadis tiada asnadnya yang begitu dipercayai, tetapi pada setengah muhaddisin iaitu sahih, dan telah dikeluarkan olehnya oleh Imam Syafi'i akan ini hadis di dalam Al-Um. Okey. Jawab dah tu. Masalah bismillahirrahmanirrahim dinyaringkan apa hukum? Apa hukum baca bismillah kuat? Ya saudaraku, nyaringkanlah baca bismillah pada sembahyang yang nyaring, kata ulama. Dengan kerana ada beberapa alasan daripada hadis yang menunjukkan suruh demikian itu. Kata Abu Isa, dan sungguhnya telah berkata dengan ini hadis di dalam masalah 293 itu oleh beberapa banyak bilangan daripada ahli ilmu, yakni ulama daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama daripada sahabat Nabi, ulama daripada sahabat Nabi, bukan ulama daripada tabi'in, bukan ulama daripada golongan-golongan khilafah yang khilaf. Depan ni pun salaf. Dia salaf, lepas tu khalaf. Kata tak ada, khalaf tak ada, semua salaf. Sampai keluar ada salaf, khalaf tak ada. Muslimin yang dirahmati Allah, itu pendapat lain. Okey. Mereka pun kata ada oleh beberapa banyak bilangan daripada ahli ilmu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada mereka itu Abu Hurairah. Dengar elok, nanti kalau orang tanya, ada Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan mereka yang kemudian daripada mereka, yakni tabi'in, memikirkan mereka itu akan nyaring dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Sahabat buat kan? Tapi pasal apa? Negeri sebelah negeriku dia tak baca. Pasal dia ambil hadis yang pertama itu tadi. Masing-masing ada pendapat, tapi janganlah kata sesat. Muslimin yang dirahmati Allah.
Ada seorang anak budak tingkatan 2. Masa tu saya mengajar ada satu tempat, dia mengaji di belah negeri itulah. Dia memang tanya, "Ustaz, saya nak tanya, pasal apa Ustaz baca bismillah tadi kuat?" "Oh, soalan," saya kata. "Tingkatan apa?" "Saya tingkatan 2. Sekolah mana?" Sekian. "Oh, sabit pun soalan, powernya soalan." Ini yang saya bawa. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, ni semua ahli-ahli hadis. Baca. Kalau cik kata tak boleh, depa ni siapa? Cik siapa? Ada hadis, masing-masing ada hadis, ada dalil. Imam Syafi'i kata boleh, Imam Maliki kata boleh, Imam Hanafi kata boleh, Imam Hanbali saja kata tak boleh. Duk kelai-kelai apa? Ra'i je lah. Duk pergi bincang bab basmalah. Nuh tak mayang berlambak tak mau nak bincang. No. Nak ada tepi sungai tu. Lambak ah. Selamin dia rahmat Allah. Kan? Pasal apa kita tak bincang bab-bab yang boleh menyebabkan runtuhnya Islam, boleh menyebabkan orang-orang kita pecah belah. Tak mau nak bincang, duk bincang bab engkat jari tahiyat. Kelai bab tu saja, sampai tak tegur. Apa lama dah? 8 tahun dah tak tegur pasal ikat jari lah. Pasal kes bismillah saja, sampai tak berkawan dah. La ilaha illallah. Ni khilaf ya tuan-tuan. Tak tahulah. Baik, 296 masalah bismillah, basmalah itu daripada Fatihah ke? Nak tanya, bismillah tu, kalam bismillahirrahmanirrahim tu termasuk Fatihah ke? Baik, jawab. Kena tahu juga. Kita cuba tengok Quran Usmani ke, Imla'i ke, semua bismillah nombor 1. Bukalah, ibu bukalah. Surah lain tak ada, dia tulis bismillah besar, baru dia qul huwallahu ahad. Tapi Fatihah bismillahirrahmanirrahim nombor 1. Okey, baik. Ya saudaraku, di sini hendak dinakalkan perkataan Imam Syafi'i di dalam Al-Um atas perbahasnya di dalam hukum basmalah. Kata Imam Syafi'i, ni ustaz saya sebut basmalah, saya sebut bismillah. Basmalah tu kata-kata bismillahirrahmanirrahim lah. Basmalah nama dia, bukan baskolah. Basmalah ha? Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nama dia ta'awuz. Nak kenal. Ustaz sebut basmalah, saya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tu kata penuhnya. Kata namanya, nama dia basmalah. Okey. Kata Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang ke-7 daripada surah Al-Fatihah. Maka jika seseorang meninggal akan dia atau meninggalkannya setengahnya, nescaya tiada memadai akan dia oleh rakaat yang ditinggal akan dia padanya. Siapa yang tak baca, rakaat tersebut tak pakai. Okey. Kata Imam Syafi'i, dan sampai khabar akan daku bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah ia berkata, Imam Syafi'i kata, ni kata-kata Ibnu Abbas, seorang budak yang telah dibacakan doanya di atas kepalanya. Nabi tengok budak ni, bagus budak ni, budak halus ya, nama dia Ibnu Abbas. Nabi pegang kepala dia, Nabi baca Allahumma faqihu fid din. Nabi baca doa atas kepala dia, Nabi hambui. Nabi pegang dada dia. Ya. Jumpa budak-budak pegang kepala, Allahumma faqihu fid din. Faqihkan dia dengan hal agama. Ni Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang kata boleh baca. Imam Syafi'i nakalkan perkataannya. Ambil perkataannya. Kata siapa yang kata? Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Seorang budak yang cukup alim. Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, orang yang suka dia tanya siapa dia? Dia tak tanya orang lain kalau masalah agama. Ibnu Abbas, ya Abdullah. Nama Abdullah. Abdullah ramai sangat, tapi dipanggil Ibnu Abbas sebab apa dia? Pak dia nama Abbas, dia nama Abdullah. Seorang lagi nama Abdullah, pak dia nama Umar, Ibnu Umar. Apa pun hal permasalahan hukum, dia akan tanya. Siapa? Ibnu Abbas. Alim sungguh. Sebab apa? Dia telah didoakan oleh Nabi SAW. Nabi letak, Nabi baca, pegang, hambui, Nabi tangan kanan Nabi letak atas hati dia. Tuh, takkan tak percaya lagi kot. Muslimin yang dirahmati Allah. Dinakalkan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ia memulai bacaan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas sendiri kata. Kata Imam Syafi'i telah berkata Sa'id Al-Jubair, bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang ke-7. Kata Sa'id, maka telah membaca akan dia atasku oleh Ibnu Abbas. Kemudian katanya,
Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang ke-7, sab'al mathani. Kata Ibnu Abbas, maka hendaklah simpan akan dia bagi kamu. Bismillah tu ada dalam Fatihah. Siapa tak baca Fatihah dia tak lengkap. Maka tiada aku keluarkan lagi bagi seorang yang dahulu daripada kamu. Kata Imam Syafi'i bahwasanya Abu Hurairah, yakni Abu Hurairah adalah ia memulai sembahyang dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Syafi'i bahwasanya Anas bin Malik berkata ia telah sembahyang Sayyidina Muawiyah di negeri Madinah, ia satu sembahyang maka dinyaringkan bacaannya. Siapa dia? Anas bin Malik. Anas bin Malik ni penghafal hadis yang cukup banyak, paling banyak daripada Aisyah. Bukan calang-calang tuan-tuan. Tuan-tuan baru duk mengaji sikit pun bismillah, oh susah. Wala. Dia tak boleh. Undur boleh. Dia tak boleh, dia nak marah. Dak kalau tuan-tuan ra'i tak apa. Ni sikit ni susah. Ni susah. Ni kafir, susah. Hai, tak boleh duk hukum orang ni pasal apa? Siapa kita? Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, saya terus kepada masalah yang terakhir. Bismillah, basmalah yang terlupa membacanya beserta Fatihah, apa hukum? Kata Imam Syafi'i, ni imam mazhab kita, di dalam dan jika lupa seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim dan dibacanya daripada Alhamdulillahirabbil alamin hingga habis Fatihahnya, nescaya wajib atasnya ulang daripada pangkal balik. DPBP dia duduk tengah sedap, duduk dengar Masjidil Haram lagi. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Lupa bismillah. Ulang balik Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kena buat balik. Tapi tiba-tiba bagi salam. Allah, rakaat pertama tadi lupa bismillah. Panas lagi ni, rambut pun tak tumbuh lagi, baru balik tahlul tadi. Duk panas lagi ni. Pasal apa? Panas lagi duk Mekah dengan Madinah ni. Sana dia tak baca lah, dia faham balik. Balik-balik dia buat. Tak sah sembahyang tersebut mengikut mazhab kita Imam Syafi'i. Maka dibacalah. Dan jika lupa seorang membaca Bismillahirrahmanirrahim dan dibacanya daripada Alhamdulillah, dia kata situ sampailah habis, ulang kalau dalam sembahyang. Tapi dah habis sembahyang, buat lain kali lagi. Maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin hingga mendatang ia di atas ini surah. Kata Imam Syafi'i, dan tiada memadai akan yang sembahyang itu bahawa membaca ia akan Bismillahirrahmanirrahim kemudian daripada membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dan tiada memadai dibaca di tengah-tengahnya, tak boleh. Maka apabila dimulai baca daripada tengah Fatihah, pastilah ulang kembali baca bismillah daripada awalnya. Kan macam makan nasi tuan-tuan, contoh minum kan, lupa bismillah, bismillah ya awwaluhu wa akhiruhu, tak apa, sambil elan. Dah memang kering lah, sambil elan. Kalau kita terlupa waktu tengah makan, tadi lupa bismillah, yang memang ada hadis, iaitu mula balik bismillah ya awwaluhu wa akhirih, akhiruhu, ataupun bismillah ya awwaluhu wa ala akhirih, ada dua hadis. Boleh baca di tengah-tengah dah, maka dikira awal balik. Tapi makan dah penuh dah, tak apa. Kan? Muslimin ni sembahyang tak boleh. Sebelum nak baca siratal lazi, tadi lupa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, siratal ladzina an'am. Tu tak boleh, tak ada ayat duduk tengah-tengah tu bismillah. Dia duduk di awal. Kena awal. Muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian dimulai Fatihah, yakni alhamdulillah, iaitu bismillah tadi. Maka maulah dihantarkan tiap-tiap hurufnya pada tempatnya. Letak huruf pada tempatnya, letak ayat pada tempatnya. Jangan duk tak merata. Takat tu saja tuan-tuan. Nanti kita masuk bab majaa fi iftahi qira'atu bilhamdulillahirabbil alamin. Bab yang telah datang ia pada menyatakan memulai membaca dengan alhamdulillahirabbil alamin. Minggu depan kita baca alhamdulillahirabbil alamin.